Dili namin ni Pastor Sam. Una namin kay. Ako man nag blessing si Pastor Sam. Super mo. Hi guys, kauban din ako si Pastor Sam. Pastor, hi Pastor. Hi. Hi guys, we are in uniform today. We will be rendering Ano na Pastor? a Kanang duet. do it birthday ano no. And sana house blessings. House blessing. Kung to nga Hebrew imong giano Pastor? Kanina. Kasalat. Kung man to? Tudaraba. Tudaraba. Tuda means thanks. Raba means many. Many or Tudaraba. Ako pa na ka ng gamiton mo panagsa para ano ba? Para di mawala. Pero sa Chinese, shishi. Thanks. Thanks a lot. Wala mo tayo nagsabot to sir? Sabi ako yan ang telepod. Igang lang ni. Pinalit na ko sa Shopee ba? Lami ang ko atong gihatag ni Kuan ba? Igang ko sir. Igangan kay ko. Ni Rugby. Yan na. Wala mo gisuot. Gari gapon. Tuot sa tagong. Ganira mo ko nagabot. Awa ka ni dahil gabi. Wala, nag-permitting ba ito? Wala akong susi last week. Saan susi? Sa motor. Ha? Sa motor. Anya, tanaw-tanaw ko sa bulsa sa akong sling bag ba. Na dito. Kani, this not. Agoy. Pag-hikap na ako. Pag-hikap na ako. Eh, naman dahil susi. Yan, nag-declare na ka nga wala na. Oo, nawala gyud sa balay. Na ako gisaka ko ako sa balay ba. May gani kay na i-reserve dito. Moto ako gamit. Ganiya, Okay. hikap-hikap ko sa bulsa sa akong uy, naman lagi dito. Yan, nag-declare na ka wala na gito. Wala na gito. Nagkan ako magkalimutan ron ba. Sign so paano na napasar? Unsa na napasar? Yun, mga Ako gani pasar. Tano na gani po. Sign so paano na napasar ka ng Napod ko yung nawala dito sa Seniority. Tagum. Oh, signs of seniority. napod ko yung nawala sa Tagum ha. Oh. Sa mga bagay ha. Okay po na akong pangita. Nakakaraman dahil dito. Ambot mo ning butang mo pag nakipangitaon di mo makita. Pero katong glasses na ako talaga. Normal na hindi nimo pangitaon, normal na ba magdawat na nimo. Makita na nimo. Kita na nimo. Kuy nga na di nga no. Dili maayo ang pagkagawa sa diao sa mall. Asa na? Akong eyeglasses. Industry? Sa industry. Dili kayo niya ma-serve ang gikinahanglan sa akong mata mo. Pati ko Whether short or distance, dili satisfying. Lahi gyud ang trabaho dito sa kuan. I mean, wala kang giisuktan. Isugtan good. Niya. Di siyempre interview man ka na, testing Oh, na. gusto nga makag kanang murag kanang paanahan ba ka ba? Mas maayo dito sa kuan sa Brisa nga kuan. Sanis. Sig mahal po dito ko no. Para sa Mahal po. kanya standard yun siguro dito. Ambot lang kung kaya nagkuhan man ko senior discount pa. Low quality po siguro sa Ay senior man eh. katawang niya. Ito naman ni Mami, nag-barrier siya. Atong namalitag barrier. Ah, Hindi yung gid mo to gabi. hindi, morning namin Amo na naglarga. malakaw. Nya. Namin kasabay, diya pa lang sa ano. Tapat ko sa inyo. Buhangin. Sa buhangin. Kita na akong usa, yung lalaki ko, reflex.
Architect of plywood. Pwede naman, bisan unsa basta na rin Sa barrier. karton. Unya, dili na pud kutob. Oh, di wala lagi. Oo. Wala katawa lagi ko Okay kay. ni. Ginangan ako si Dablab ko. Balik na ako, magkarto na lang tako malit pa tag 350 nga barrier. Sa end up, live ko tinawon magwapo kay mong motor niya, magkarton na ka sa likod. Yang guwapa imong dala. Kaya ako guniti sa lang ning karton lab dyan. Uy. Ano mag carton pa man, ikaw na lang akong shield. Sheila. Mintal na tang. Hello. Baasa na napitan sa iyo. Hello. Nanay ni dire padulong. Nasa Ronaldo. Sige. Nanami sa may ano siya, kanang gaysano. Asa dapita ang inyong di ka mental? Patay naman. Saan mo maghubog si Sheila? Si Alam mo siya sorry. nakawan ng kod. Sa record. Kasi Eventually, Glory is His holy name. Let the heart of those who seek the Lord be glad. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Remember His wonders which He has done. So, yan ang sinasabi ng Bible, no? a few inches later. hi guys. Muli namin ni Pastor Sam. Una namin kay Ako man nag blessing si Pastor Sam. Sinapod me. Busog na po kayo. Dala man ang tanan. Apil na napasama. Apel na ang tanan. Naigsuon. A few moments later. Hi guys, nakami karon sa wakeboard Dika. Ha? Background. Oo. Kami karon sa wakeboard Dika Homes. Oh. Drop by. Wapo ilang area pa sa ro. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
One eternity later. Hi guys, nami karon sa coffee shop. Mas Pastor Sam. Coffee ka kadalibo before muli. Alright guys, nabot na mong coffee. See? No, si Pastor Sam busy na kayo. Ito siya na ako si Pastor Sam. May kape. Manamig kape, busog kayo na kayo. Kami na mag-CR. Kapag na. Pagdo na, sa 4 na. Malagyan. Katugon. Sir, pagbabay na pa sir. Bye-bye.